Once again, good morning sa ating lahat. So for today is we have another topic. This is our day 6 in our structural theory. So yung last topic natin was cables, 'di ba? So for today, i-continue natin siya. Ang topic po natin is arches or arcs. So kasi medyo kahawig lang sila. No? So like cables, arcs or arches can be used to reduce the bending moments in the long span structures. So parehas kasi sila no, ginagamit sa mga long span na structures. Essentially, an arc acts as an inverted cable. Binaliktad daw na cable. So it receives its load mainly in compression, although because of its rigidity, it must also resist some bending and shear depending upon how it is loaded and shaped. In particular, if the arc has a parabolic shape and it is subjected to a uniform, horizontal distributed vertical load, then from the analysis of cables, it follows the only compressive force. Ayan. Baliktad siya, no? Compressive. Will be resisted by the arc. Under these conditions, the arc shape is called funicular arc because no bending or shear forces occurs within the arc. Ayan, yung characteristic ng arc. So a typical arc is shown in a figure. Ara siya. Fixed arc ang gihatag. So proceed tayo. Meron po tayong tinatawag na two-hinge arc. A two-hinge arc is commonly made from metal or timber. It is indeterminate to the first degree, and although it is not as rigid as fixed arc, it is somewhat insensitive to settlement. Yan. So ito yung tinatawag na two-hinge arc. Kanina po is fixed arc, naka-fixed tsaka fixed. Ito is hinge tsaka hinge. So we could make this structure statically determinate by replacing one of these hinges with a roller. So kapag two-hinge arc kasi class, sabi niya is indeterminate to the first degree. Diba? Kasi apat na yung ating unknowns. So pwede daw natin siyang gawing determinate by replacing our isang hinge into roller. No? So doing so, however, would remove the capacity of the structure to resist bending along its span. So pag papalitan daw natin yung hinge ng roller, no, matagak na noon siya, no, hindi na siya makaresist of bending. So, and as a result, it would serve as a curved beam and not as an arc. So that's why hindi recommended na hinge yung sa kabila, roller yung sa kabila. So anong gagawin? So, ang ginagawa nila is ginagamitan or kino-convert nila into a three-hinge arc. So, a three-hinge arc, ibig sabihin hinge, hinge, then may internal hinge sa loob. So, ito yung focus natin for this day, how to solve three-hinge arc, no? Which is also made from metal or timber, is statically determinate. Unlike statically indeterminate arcs, it is not affected by settlement or temperature changes. Finally, if 2 and 3-hinge arcs are to be constructed without the need for larger foundation abutments and if clearance is not a problem, then the supports can be connected with a tie rod. So, ara siya. So, pwede po daw, dili siya ay 3-hinge arc, katong hinge tsaka roller, kita mo ninyo, roller or rocker, lalagyan daw ng tie rod sa gitna. Pero medyo mahirap yan. Mostly talaga ginagamit is mga 3-hinge arc. So a tied arc allows the structure to behave as a rigid unit since the tie rod carries the horizontal components of truss and the supports. It's also unaffected by relative settlement of the supports. Okay. So, ayan, sabi ko kanina, ang focus po natin for this day is yung tinatawag na 3-hinge arc. Ibig sabihin ng 3-hinge arc, first support is hinge, hinge,
sa gitna or sa loob is also hinge. Ayan, hindi natin basahin. Ayan. So, kumbaga, this is an example of a 3-hinge arc. So, kapag puputulin natin sa gitna, no, we have two forces, vertical tsaka horizontal. Diba? Then, yung support natin, hinge din siya, so vertical and horizontal. Kapag naman puputulin natin, hindi mismo sa hinge, no, kahit saang parte, diba, ma-expose yung ating moment inside. Diba? If magputol kag member, ma-expose si shear, si tension or compression, and si moment. So, yan yung mga gagamitin natin kapag, or dapat alam natin kapag we are analyzing a certain point. So, for example, we need to analyze, for example, sinabi ng ating question, analyze the forces at point D. So, putlo na ni mo class. Tapos, ma-expose man na siya, mag-summation of forces, vertical, horizontal, tsaka summation of moment, sad ka. So, ikaw na bahala kung sa imong strategy, no? Basta kay makuha lang tanan forces na kinahanglan. Pakitabangan si Bernard Saison, dito siya kasulod. Paki-advise sa kung saan yung gibuhat. Or basta nakasulod na siya. Okay na di ay. Sige, sige. Tabangi lang ninyo. Okay, proceed tayo. Ayan, example kaagad. So, ang technique lang natin dito kasi ito lang. Ang technique in solving 3-hinge arc, dapat alam mo lang na may hinge sa gitna. So, therefore, putulin mo lang sa gitna. Kasi kapag i-consider mo lang yung whole structure, kulang ang imuhang equations na mabuo. So, mangayo tag another equation, no? Depende ba na sa unknown. So, magputol ta sa tunga para another equation. So, masolve na nato siya. Then, tatandaan natin kapag 3-hinge arc, no? Mostly kapag parabolic, di ba? Pag parabolic, parabola ang formula. Yan lang. So, dapat kabalo lang tana kasi hindi yan sinasabi minsan, no? Naka-shape lang siya as parabolic. So, gamitin niyo yan as advantage. Pag naka-curve siya, automatic na siya parabola. So, parabola nga equation ato ang gamiton. Okay? So, let us proceed with our example number 1 for arcs or 3-hinge arc. So, the 3-hinge open spandrel arc bridge, like the one shown in the photo, has a parabolic shape. Wala, no, na bago ni no, ay, di ba? Trending ni karon sa Facebook na inahugno nga naka 3-hinge arc ang iyang brace sa taas. Ngano kaya? Di ba ta pwede mag-judge kay di man ta engineer dito, takabalo sa ilahang kahimtang. Kato, di ba? Kita ninyo 3-hinge arc to siya, pero I think it is not a 3-hinge. Kay fixed man mismo ang nasa taas, walay hinge sa taas. Anyway, so parabola lang to siya. Okay? So if this arc were to support a uniform load and have a dimension shown in figure 5-10A, show that the arc is subjected only to axial compression at any indeterminate point such as point D. So, ang gagawin po daw natin is to prove. No, ayan na, show. Nakalagay. Show that the arc is subjected only to axial compression. I-prove daw natin na walang tension, naka-compression lang daw siya. Okay? Then, syempre, naghatag po siya point kung asa ta asa na to siya i-analyze. So, sabi niya at point D, show that the force inside point D is 0. Namely, katong iyang axial. Kailan man mag-axial, no? Axial is either compression or tension. Diba? For example, na kay cross-section.
Wait lang, 3D lang na to. Natay section. Ini section. So, pag tinatawag na axial class, that is the relationship between your force and your cross-section. So, mo na itong cross-section, di ba? Pag tinawag na axial, so dapat perpendicular ang ato ang force P, or force F sa ato ang cross-section. So, pwede siyang, pagpalayo, away, palayo siya sa ato ang cross-section, that is tension. And then, again under to siya sa axial. So, si axial is pwedeng tension, pwede sad. Drawing na to, balik. And another cross-section. Pwede po siya kung pasulod, no? Within, pasulod sa ato ang section itself, ang force P, then perpendicular siya, that is compression. Naman natin yan. Pero sige lang, review lang. So, sabi dito, i-prove daw natin at point D, pag putlon daw nato, 0 daw ang iyahang axial compression. So, pag point D, ano na siya? Pangalan na to. Pag point D, that is ND. ND. Yan na sa pangalan. So, assume loads is uniformly transmitted to the arc ribs. So, assume daw natin is uniformly siya na matransmit even if naka-arc siya, uniformly gapon ang pagka-distribute. Okay? So, ito. So, ang technique natin dito, class, di ba? Sabi ko kanina, hindi po natin siya masosolve kapag yung whole structure lang yung ating gagawin. So, ang gagawin natin is kukuha tayo ng equation 1 sa whole structure, tapos manguha dayon taog another equation sa nakaputol na structure para 2 equations to unknown, masolve na nato siya. Okay? So, ang first dilemma po natin is naka-uniformly distributed load siya, medyo mahirap. So, ang gagawin po natin dyan, class, first step po natin is yung uniformly distributed load, gagawin po natin siyang point load. So, we will convert this 500 pound per feet into a point load P. Diba? Pangalan na to ha, P. So, proceed tayo. So, man na siya pag-convert. Para na yung answer. Pero yun sa pagkuha. Ang K class ha is kilopounds. Na-discuss natin na last time. So, syempre, alam natin yan. Paano i-convert, di ba? P is equivalent to 500. That is 500 pounds LB per feet or foot di ay. Then, i-multiply natin. Whole natin na measurement is 50 plus 50. So, therefore, this one papunta dito is 100 feet. Kumaga, bagi-compress na to siya. Okay? So, times 100 feet. So, obviously, that is 50,000 pounds LB. Or convert natin, that is 50 kilopounds. 50K. Okay? So, with this, di ba, ma-solve na to siya. Sa atong next, 50 sa tunga, napos, kung man siya, tawag symmetrical. So, pwede na to makuha si AY tsaka si CY, di ba? Tama. 50. Oh, pwede. Diretso. Kaya symmetrical man siya. So, AY and CY is equivalent to P, which is 50K divided by 2.
So obviously, si AY at si CY is 25 kilopounds. So this is 25 kilopounds and 25 kilopounds. Diba? Pag symmetrical, divide lang ni mong 2. Pero kung kuan ka, nagduha-duha ka, pwede po ka mag-summation of moment. Diba? Summation of moment at point C, makuha ni mo si AY. Pero parehas na, 25 na nagyapon mo gawas. Pakita na lang nato, wala man ta nagdali, no? So at whole structure. Pero obvious man na class, no? Sige lang. Pakita lang nato. So mag-decide ko, mag-moment ko at point A. Summation of moment at point A is equivalent to 0 where all clockwise forces are positive. So si CX ma-cancel out, si CY is na siya lever arm. So counterclockwise man siya, no? Kay pa counter ang iyang ikot if i-respect nato si point A. So negative CY times 100. Ang lever arm niya is 100. Tapos si 50 is clockwise, so plus 50 times 50. Sige lang, marang nagsayang-sayang lang tag-oras, pero i-prove lang nato nga 25 lang gapon mo gawas. So asan yung calculator? Paki-shift solve po. What is our CY? Asan yung calculator? I-display dra, tapad perminti. Paki-summation of paki-shift solve. Then, paki-type sa chat box, what is our CY? Yes, Zonyo, how about the others? So, even if gisulat na nako ha, pwede mo habol mo og type para napod tay participation. Ayan, sabi ko kanina, di ba? 25 gid na, kaya ato man symmetrical man. So, pwede na nimo i-divided by 2 diretsyo. But not all the time ha, lalo na hindi siya symmetrical. For example, ang isa kay nasa baba gamay. So, dili na siya symmetrical. Karon lang natunong kay symmetrical man siya. So, ipakita lang nako paano gawin kapag hindi symmetrical. Okay, next. AY ug CY nakuha na nato. So, asa pa, ang kailangan man nato is diri, di ba? Point D. Si point D, which is mao gini atong main goal. Ito nato si point D. Which is gasto nga nila 25 feet tsaka 25 feet. So di pa nato siya matangkuha, no? Mangita pataglayang technique. So nanatay CY tsaka AY, proceed tayo, cut po natin. Ayan, cut po natin siya. Dito nga, di ba, kay internal hinge man siya. So pwede rin nato makat. So, this is hinge. So, ayan, pakita natin, nakakat na siya. Then, gibutangan na nato daan og CXCY, BXBY na ma-expose na siya. So, pangalan nato siya at section BC. Analyze na to at section BC. So, again, nag-whole structure pa ta ganina para makuha si CY, which is 25 kilopounds. Nakuha na nato. So, isulat na to siya. Okay, so ang goal natin dito, sino yung kukunin natin? Si CX. Diba? Kaganina, dili pa nato ni makuha si CX kay equal man na sila. Maglisod tag determine kay CX. So, dito sa PICAS. So, kapag kukunin natin si CX, ang pinakamagandang gawin is mag-moment at B. Sige, sundan na to. Summation of moment at point B is equivalent to 0 where all clockwise forces are positive. Diba? So, pansinin nyo, sa kaniman atong i-consider lang na part or section, so we need to resolve yung ating point. So, pangalan ako ha, si P1 na siya.
25 iyang gihatag, pero ipakita nato gyud sa pagkuha. So, pagkuha kay P1, syempre same kaganina. P is equivalent to, or P1 is equivalent to 50. 500 ay. 500 pounds per feet. So, times na to, dali naman tanga section. So, 50 na lang imbis nga 100. 50 feet. So, pag calculator, P1 is equivalent to 25,000 pounds, or that is 25 kilopounds. So, muna na 25 sa tunga. Okay, nag-cut man ta, nilahi po dato ang point load. So, next, proceed tayo. Moment at P, si P1 is clockwise. So, positive multiplied by, nasa tunga na siya mag-act, syempre. So, times 25. Next is CY. Negative kay counterclockwise. Butang na ko daan ha. 25 si CY. Then, ang kanyang perpendicular or kanyang lever arm is 50. Tapos, si CX, syempre, tanaw na to kung saan iyang direction, clockwise, so positive. CX, then ang kanyang lever arm is 25. Gihatag mo na. 25 feet times 25. So, paki-calculator class, cancel out na ko si P1. Paki-substitute 25. Then, ipakita na lang na ako. Kani is si CY, cancel out na ako, mag-substitute ko og 25. So, shift, solve. What is our CX? Hmm, 25 ya, puro naman yung mga benchingi ni. 25, very good. Kilopounds. So next, again, kaunsa nato si BX tsaka si BY, no? Kasi kailangan natin siya mamaya pag mag-cut na ta at point D. Si D magud atong concern gidre. Okay. So, kung saan pagkuha si BX, ano naman tay CX? 25. So, pwede na ta summation of forces horizontal is equivalent to 0 where all right side forces are positive. Natay BX, nag-assume ta nga going to the right. So, BX is positive. Si CX, gi-assume na to nga going to the left. So, negative CX. Napa? Wala na, no? Equals 0. Cancel out si CX, substitute ta og 25. And obviously, BX is negative 25. Transfer sa PCAS, may mo siyang positive. Next is si BY para kompleto ng pamilya. Summation of forces vertical is equivalent to 0 where all upward upward forces are positive. So BY is assumed pasaka. So BY is positive. CY is pasaka. So positive sad. Then si P1 pababa. So negative P1 equals 0. Substitute natin. Si CY is 25. Si P1 is 50. Ay, mali. Benchingi lang ni ay. 25. So, 25 minus 25, obvious na kayo. BY is 0. Okay? Save sana ko ha, basi mawala na yung kalit. Apoy big sulat. I-send ako ni Onya class kaning naka-ink kanina yung sulat. Send ako sa GC. Okay? So, nanatay CX, CY, BX, BY. So, I think we can concentrate na sa ating ito. At point D. So, ang ginawa po dito at our next na figure is gikat na to at point D. So, in cutting in our point D, ang problema po natin is yung angle. Gihatag mandri Pero,
isolve na nato, no? Nanadaan sa figure dara pero isolve na to na siya. Na-spoiler lang ta. Na-spoil lang ta. Spoiler alert. No? Na-spoil lang ta. Na 26.6 pero syempre kita dapat ang magkuha ana. Ang problema unsa ang pagkuha ana? Diba? So binigyan po tayo ng equation kanina ng parabola. So we will make use of that. Sabi niya, the equation of our parabola is y equals negative 25 over 50 squared x squared. Gamito natin na para makuha si angle. Again ha, first goal natin is kunin si angle theta. Kailangan man nato na, kay si ND man natong kailangan, no? Naka-tilt naman siya. So, axial compression or tension. Tara na itong pila. Mao man natong goal. So, sulat na to, y is equivalent to, pasa kalimot eh. Negative 25 over 50 squared tapos x squared. So, mao na natong equation. So, ibig sabihin, ani class, nanatay location, di ba? Ari. Ang location niya sa x is 25. Kumbaga, mao niya itong datum. Mao ni ang 0, 0 point na to. So, 25. Ang problema nato si y. Yung pababa niya ba si y? Nanatay x, 25. Ang atong pangtaon is si y. Question mark. Diba? Kay convert man nato siya into angle, kailangan sa nato og location. O, sige, butang nato. Y is equivalent to negative 25. Ari kani si y. Kani padulong diri. Si y. Mo ni ang x. Ana padulong diri. Mo ni x. So, kung na to si y, negative 25 over 50 squared, paki-calculator po, ang x po natin is 25 feet. 25 squared. And paki-type sa chat box, what is our y? If you have any questions or ipa-clarify, paki-chat lang sa chat box para mabalikan na to. Yes, that is negative, no? Kay pababa, sakto po na tong answer, negative 6.25 feet. So this is negative 6.25. Diba? So na siya, negative 6.25. Okay. Next, kay ang angle. Based on our topic sa calculus, di ba? Any point, makuhaan na tog angle because tangent, kanya, timan igin tangent theta, napo ni sa tong past topic, katong sa cable, tangent theta is equivalent to dy over dx. Di ba? So, ibig sabihin, etong formula na to, makakuha tag angle, anak. So, atong buhaton, i-derive in terms of x. Diga? If we are deriving in terms of x, lahat ng variable is treated as constant. So, focus tayo dito ha. Aray, balik ta diri sa iya ha. Diri. Derive. Derive na to ni siya. Si y is mahimong dy over dx. Okay? Equals, copy-paste na tong ang mga constant, negative 25 over 50 squared. Anong mangyayari kay x squared? What is the derivative of x squared? Pakisagot. x. Very good. 2x. So, times 2x. Now, base kanina, dy over dx is our tangent theta. O di, magka-theta na ta. Okay ba? So, dito tayo mag-focus ha. Dito na part. Transfer ko si tangent sa kabila. So, magiging theta
is equivalent to tangent raised to -1. Murag arctan ba? No? Kaniya, gi-transfer na ako sa PCAS na imong arctan. We have -25 over 50 squared times 2. Tapos ang x na matay x. Ano si x? X natin is 25. Kana, paki-calculator class. What is arctan? -25 over 50 squared times 2 times 25. So, specifically, ang theta d or angle theta d atong ginapangita based on our coordinates. Pila tong angle theta d? Yes, that is -26565. How about the others? Ba, habol ha. Pag-practice mong calculator na. Pag-calculator pa lang, di na ito. Makalawang na tag-calculate. -26.565. So, ibig sabihin mo ni siya. Pababa, clockwise, kay -26.565 atong angle. Okay? So, gawa tayo ng angle diagram. Aning angle diagram, buot-buot lang ako ani ha. So, this is my technique, lalo na't mag-transfer ta. So, paano ko ba ginagawa yung angle diagram? So, pag mag-angle ko class, negative man siya. So, from our surface, this is our x-axis, this is our y-axis. So, pababa siya. This is our angle theta, theta d. So, para dili ko or para ma-keep track na ko siya class, pag tuyok-tuyok sa angle theta, lalo na't kailangan natin yung VD, di ba? Natay ND, pag-cut na to, na-expose na to si axial, morning axial, morning ang shear. Diba? Which is parallel sa surface, perpendicular sa surface, tapos moment. Ba na man na. Okay, ni baug man tagamay. Nagka-angle man ta. So, paano pag-trace kung asa ang angle theta? Kapag sa shear nato siya i-apply sa ND na nata, dara. Skip angle theta, skip angle theta, skip angle theta. So, ina na ako mag-keep track. So, again, for example, wala pa na yung angle theta dara. So, maglibog ka. Asa sa duha? Si kani number 1 or kaning number 2? Na naman, dari ka ba natang number 2. Pero, giyon saan mo pagkabalo? So, maghimo lang ka og axis, x tsaka y. X and y. And as you can see, na i-cut lang nimo siya, cut. So, angle theta, that is our 26.6. Skip. Kita nimo, skip. Skip ta diri ah. So, di siya mao. X. Then, angle theta, ara, check. Then, kani, si angle 1, di na mao. X. So, therefore, kani nga angle is 26.6. Amo bahala on sa inyong technique ha. Pero na akong technique para ma-verify na kani nga angle is si angle D, dili ning isa sa PCAS. Common mistake man gud no? Mao ni atong 26.6 ina pagbutang nimo sa baba diri sa PCAS imo mabutang. So that's wrong. Babala sa mong technique. Basta na akong technique. Okay. So nanatay angle theta 26.6 kay ND. Ito is 26.6 kay VD. So mao ni iyang 90 degrees. So makuha na nato si ND tsaka VD. Diba? Okay, proceed na tayo. So, ang i-consider nato diri is at section isa man si BD, section BD. Again, ang goal nato is kwaon si ND. I-prove nato nga zero siya. So, kwaon na lang po nato ning tulo. Now, for example, what if lahion ako ang question, find or nakabutan dira, find the loads.
in point D. Murag ana lang na yung pasabot. I-prove daw nato nga zero si compression pero taon na natong tulo. Pangataon daw nato ang loads at point D para si point D. Okay? So kuha na to si MD, kuha na to si VD, tsaka si ND. Sige, start na ta. So, ang kauno na to dere is, first, pwede na to makuha si moment D. Again, na naman tayo, no? 25. Diba? Asa nagi ka ng 25 ganina, sir? Si BX. Ano ni si BX ganina? 25. BX. Naputay BY. Kalimtan man yes, BY. Oy. Ang BY natin is also wala na gibutang kay ang BY is 0. Ngalapog ko. Abi na kog for the char lang wala na gibot nga. So wala na gibutang BY kay 0 man is BY. Okay? So kuhaon siguro na to una si moment D. Summation at moment. Asa may nindot magkuha kay moment D. Na wala man tay VD tsaka ND. Anyone, any suggestion? Asa ta mag-moment? At point B or at point D? Again, ang goal nako is kuhaon si moment D. Asa ko mag-moment? At point D or point B? Para makuha si MD. Asa man ang daghag unknowns? Dito ta mag-moment. Yes. Napay mo habol. O guess dara. Mag-moment ta at point. Yan. At point D. Sir, dili din ma-cancel out si MD pag mag-moment ta at point T. Dili. Kay moment, ma-cancel out lang ang mga forces nga, yes, concurrent at that point. So, si VD tsaka ND ma-cancel out. So, summation of moment at point D is equivalent to 0 where all clockwise forces are positive. So, again pagkat assume ta nga compression, pababa o clockwise. Sir, what if mali akong pag-assume nga direction? Okay lang na, same lang ng mugawas, mag-negative lang. Ibig sabihin ng negative, mali lang ang assumption, i-positive lang ang answer. Okay, sige, proceed tayo. So, si BX, tapos lever arm niya, dara na-solve na nato si Y. BX times 6.25. Positive siya kay clockwise with respect to this point. Tapos, kinsa pa? Ari, nagputol ta. Pangalan na tog P2. Diba? Ganina, nag-hole 50. Kani, katunga 25. Kani, so ang pagkuha si P2, same ganina. 500 pounds per feet. Then, gihati man nato 25 na lang siya. Times 25 feet. So, that is 12,500 pounds. Si P2 or pwede po siya nga 12.5K kilopounds. Mo na 12.5 dara. Counterclockwise siya, no? Sa point B. So, negative 12.5. Then, ang kanyang lever arm is 12.5 san. So, doble. 12.5, 12.5. So, kaya ng moment mata at point D, si VD ma-cancel out, si ND ma-cancel out. Ang mabilin, si FD. Assumed na to na counterclockwise, so negative. Paki-shift solve. What is our moment D? Basta distance po, sir, i-positive lang po ang summation of forces. Opo. Pag distance, positive lang. Dito lang ka magbase sa clockwise ba siya or counterclockwise with respect to our point. Summation of forces. Pag summation of forces, kay walay distance. Kay forces man lang. So magbase lang ka kung
to the left or to the right? Diba? Upward or downward? Okay? So, ang answer natin is 0. Diba? Na-prove to atong kuan ganina. Pag 3-hinge arc daw, 0 daw ang moment at any point. Pero na-prove na to. Proving lang ni siya nga problem. Next, summation of forces horizontal is equivalent to 0 where all right side forces are positive. So natay Bx positive kay going to the right. Si ND mo na ni. No? Si ND is nakaslant mo nang nagkuha tag angle. Kay si ND na siya'y drawing na to ha. Ayo na tong color siguro. Marang-arang. 10. Remove na tong green. So si ND, di ba, duha man na, kaya nakaslant man siya, na siya NDX. Pangitas pangalan ay NDX. O si NDY. Same sad kay VD. No, kaya nakaslant man siya, na siya VDY o VDX. Saon ta man, nakaslanting man. Wag ito mabuhat, anak. Okay. So si BX is going to the right, positive. Si NDX, kailangan na to. So, assume na to siya nga going to the left. So, negative NDX. Tapos, si VDX pod, negative VDX. Wala na, no? Equals 0. Substitute na to. Si BX is 25. So, 25 minus NDX. In terms of ND, saman siya class? Sine or cosine? Diba? In terms of our angle theta, adjacent man siya, si NDX. So, is it sine or cosine? Sa statics na to ang subject. So, ka, to, wa. Asa man siya? Kay so o kay ka? Kay si NDX, adjacent man. Hello. Patay, di ka katubag, anak. O basta gusto ninyo drawing. Drawing na to. Pero sunod yan, drawing. Pagkabisado na na. Mo ni atong ND. Mo ni ang ND. Mo ni ang ND. Ano siya? Pasaka. Mo ni NDY. Mo ni NDX. Mo ni ang atong angle theta. Diba? With respect to our angle theta, this is our adjacent. So, sine or cosine? Ayan. Very good. Cosine. So, NDX is ND cosine of theta, which is 26.565. Proceed ta kay VDX. Para VD. Mo ni si VDX. Diba? So, diri siya nga side. Diba? Pwede mo na ma-transfer. Mo ning VDX. So, sa triangle, mo ning VDX. Isa siya. Si opposite. Drawing na to para makuha na po din yung sundan. Morning VD. Morning atong angle theta. VD. Uy, capital letter. Morning VD. Morning VDY. Morning VDX. Opposite. So, unsa siya class? Cosine or sine? Yes, that's correct. Sine kay opposite. So, atong direction. Going to the left. So, negative. VD sine of
26.565. Uy, duha ka unknown. I-rearrange lang na ako ha. So, ND ang nakauna, negative ND, cosine of 26.565 minus VD, sine of 26.565. Ilipat lang na ako, lipat ka niya siya. Negative 25. This is our equation number 1. Wala, di masigo. So, ilang next na lang next tanga page. Nako, raday kayong agi. Pangit mo gamay pud kaayo. Oh, kanay. Ara siya, nag-next page lang ko. Lipat-lipat lang ta. Next is summation of forces vertical is equivalent to 0 where all upward forces are positive. Okay? So upward ta. Ang upward BX dili, BY 0. 12.5. Isulat na lang ako si BY ha. Respetuan lang na to BY. Pero cancel out with gyapon na 0. Si 12.5 pababa. So negative 12.5. Tapos, si VDY, pababa atong pag-assume. So, negative VDY. Tapos, si NDY is pasaka. So, plus NDY. Wala na? Wala na? Wala na. Equals 0. So, proceed tayo. Again, si negative 12.5, lipat na spikas. So, VDY sa ta. Sum tas VDY. Ara, VDY. In terms of our angle theta, adjacent, diba? So, VDY, masama pag-solve? Cosine or sine? Uy, tubag. Sama ni? Cosine or sine? Si VDY? Cosine, sir. Cosine. Yes. Cosine, sir. Type lang, i-type. Oh, that is cosine. So, VD cosine of 26.565. Ala ha? Ako drawing diet dala. Next, kani? Si ND. Ito na itong araw. Si ND is pasaka. Positive. Si ND is opposite. Sine or cosine? Tama, sine. No? So this is ND sine of 26.565. Lipat na to si negative 12.5 sa pikas, positive na siya. 12.5. This is our equation number 2. No, baliktad. ND, VD, VD, ND. Kastar lang na tarong ha. Si VD atong iuna. Ayas lang na, basta consistent lang ka. Negative VD. Copy-paste lang na ako na magod sa pikas page. Sine of 26.565. Ayan, itunong sana po. Negative VD, sine of 26.565. Kanya, copy-paste lang ako. Tapos si ND, negative ND, cosine of 26.565 equals negative 25. So, before ka mag-calculator ha, nani dapat si VD nakauna, si ND ang pangdalawa. Pwede mabaliktad pero dapat consistent.
Kabala mo calculator no. Saan ang mode? Share screen sa nato. Na naman take two equations to unknown. Window. Ano? Ito ng calculator. Asa na dapitas calculator? Hindi mo kita ang duwa. Window. Entire screen. Entire screen na lang. Kalit lang man. Share. Hala. I hope makita ninyo akong calculator ha. Kita mo no? Kita. Sige. So, ha, dapat consistent ka anong gibalhin nato si VD sa unahan. So, mode equation, mode 5, tapos two equations to unknown, so x squared. Joke lang, di ay. Okay, xy, mode 5, 1. So, x tsaka y man, di man naka-x squared. Mode 5, 1. So, kita ninyo, mode 5, tanawa, ax, bny plus equals cn. So, may mga calculator na dili siya equal cn, naka ax plus by plus cn siya, equals 0. So, kung inana class, mali ni, ibalhin ni mo pikas. Tanawan yung calculator, kung di makitaan, inaning giyata na siya, naka-default. So, ang constant dapat nasa right side. So, mode 5, 1, input na to, negative cosine of 26 point, sabay ko. Kasi magtanaw lang po sa kuha. Equals. Ang ND, mo na itong B, dapat consistent lang, pwede baliktad. Pero dapat consistent. 565. Equals. Then, sa PICAS, ang constant, 12.5. Equals. PICAS, negative. Sine of 26.565 equals. Negative. Cosine of 26.565 equals. Last, negative 25 equals. Tapos equals na po. Pakibotang. Siyempre, din ako equals. Kaya kamo man ang mag-calculator. Pakitype sa chat box what is our VD and what is our ND. Butang VD equals kani, ND equals kani. Pag-practice mo calculator. How about the others? Pag-apas mo. Tara. Ang ND, ang VD pila. Sure, cos na to Para. Mo na yung gisulat. 0 na. Alangan ikaw god 0.000002. Round up na. 0. Dalang na siya decimal kay tungod sa ato ang angle. Nag-round off na manggudta. Dili na mo siya eksakto. Mo nang gamay na kay na siya, di ba? Negative 2.496 times 10 raised to negative 5 is 0.00002. 0 na. Grabe. Wala man may patawad. Tapos si ND is 27.951. Ayan. Very good. Okay. Here's again ako balik. Sulat na to VD is 0. Na round off na. Final answer.
Tapos, si ND is 27.951 kips, kilopounds. Final answer. Ara. So, na naka-answer, MD0, VD0, ND is 27.951. Sige, itong ipangita. Show the arc subject only to axial. Sorry, akong pag-discuss ganina ang axial 0. Ang pasabot niya, axial lang. 0 ang moment, 0 ang shear. Sa manoy. Ano ha? So, i-rewind gamay akong gisulti ganina. I-prove daw na to nga axial lang ang naa, 0 ang moment, 0 ang shear, which is correct. Ara. Moment is 0, shear is 0, axial is 27.951. So, pwede kita mag-quiz or exam. Ibahon na ko ang pangutana. Find the loads at point. Anong in man eh? At. Anong grammar, mga sir? In. Tama man ang in. Sulod. Inside. Inside. Oh. Bahala ka niya. Basta kayo para tama yung answer. Okay. So, ano siya? Na mag-process kapag internal hinge, no? Or 3-hinge arc. I-recognize mo lang yung internal hinge. Any questions before we proceed with our next problem? Type none sa atong chat box if you are still there. Unsay nin. Sumugon pag yun, no? Malitigig type. Sige, proceed tayo with our next example. Ari. Another example. 3-hinge arc gapon eh. So, ibig sabihin at point C, the 3-hinge tied arc is subjected to the loading shown in the figure. 3-hinge arc siya pero ano, dili siya parabola. No. Nano yung shape pero hinge lang daw ito nga. 3-hinge tied arc is subjected to the loading shown in figure 5-11A. Determine the force in member CH. Asa si CH dali? Are? Si CH. So, ang axial force daw itong pangitaon dali? CB. Asa ang CB dali? Makalibat. CB. The dashed member GF. Si GF. Ay, gihatag. So, gihatag niya, take note, GF daw, load GF is 0. Gihatag niya, ha? So, niya, pag mag-GF ta, substitute tag 0. The dashed member GF of truss is intended to carry no force. So, si force GF. Buta na F, kay pangit kay panaw. Force GF is 0. Ang hahanapin natin is si force BC. Si B na yun. Parehas, ragod na. Ibaliktad lang. Force CB or BC. And si force, na siya? Force CH. Okay, let's start. So, 3-hinge siya. Naka-hinge ning tunga. O lang atong timailhan. So, start tayo. Ayan, naka-drawing na. So, as you can see then, this is a hinge. This is a rocker or roller. Diba? So, isa lang ka-force diri. Diri is dalawa. Tanawa ha. Ayaw pa disulit so og solve. Kasi sa support pa lang, mali na ka. So, we have AS, AY, tsaka EY. Ang goal nato kato, si C
mag-start or mag-cut ta, before ta mag-start or mag-cut, ay, minahog ako. Sige, start ta. Ang kailangan na tukwaon una is ang mga reactions. AX, AY, tsaka AY. Kaya ba natin ikwaon? Whole span ta at whole span. Sige. Asa ta mag-moment at whole span, mag-moment ta at point A, no? Para ma-cancel out ning duwa. So, EY atong una makuha. Sige. Summation of moment at point A is equivalent to 0 where all clockwise forces are positive. Sige. EY is negative. Kay counterclockwise, kani atong i-respect nga point, no? Counterclockwise yung direction. Ang kanyang lever arm is 3, 6, 9, 12. 12. Si 15 is positive kay clockwise at point A. 15, ang kanyang lever arm, ibig sabihin niyang perpendicular distance is 3 pesos. Tapos si 20, positive sad. Then ang kanyang lever arm, ayan, perpendicular distance is 9. And last one, si 15, 15 times 12, 12 lever arm or perpendicular distance. Equals 0. Paki-kuan plus chip solve. What is our EY? Kenapa man? Itu yung How about the others? Pag-practice mo calculator, uy. Antay, bitawag di mo kabalo mo calculator. Our answer is 33? Double check daw. EY is 12. Ang 15, 3. Ang 20, ay, ari. Less de. Di ka ba lumuad? Ang 20 is 6 lang. 6. Tapos, ang 15 kay 12. Ay, 9. Di ka malawa. Di ka maluan. Paki-ship solve balik. 369 lang ang distance. Yes, yes. That's correct. Pagtogra, medyo nagduha-duha mo. 25 kilonewton. Si EY. 50 pugog balik. So, okay, next. Summation of forces horizontal sa ta is equivalent to 0 where all the right side forces are positive. So, si AX, ito lang, pero man, 0. So, AX is 0, equals 0. Next, summation of forces vertical is equivalent to 0 where all right side, upward forces are positive. We have AY plus EY, which is 25. Tapos minus 15, minus 20, minus 15. So what is AY? Medyo naglibog daw siya. Tingapog ko. AY is 25. Very good.
kilonewton. Yan na, kani itong goal. Kani siya o kani. Kani is 0. Paano pag-expose? Siyempre, putlo na to. So, ayan, pinutol ko. And base kanina, no? This is our force. Pinsaga na siya. Si force GH is 0 based sa question na. Gihatag na diretso. So, nagputol ta at span AC or section AC. Same na good na. Tapos, pagputol na to, 0 tapos 20. No? Diri ang hinge. So, CX tsaka CY yung wala ta. Naatay isa sa ilalom. Are, naputol niya. Apil siya naputol. So, natay force AE. So, pag mag-moment ta sa A, duha ang unknown, si CY o CX. So, di pwede. Suggest mo, class. Asa ta pinaka-nindot mag-moment na point para isa pa lang ang makuha. Nindot mag-moment at point C para makuha sa nato si force AE. Sige. Summation of moment at point C is equivalent to 0 where all clockwise forces are positive. Again na, mag-moment sa ako kay point C para makuha na ko si AE. Tapos, forces vertical horizontal na dayon. Kuha na tanan. Sige. Wala gid class. Diskarte gid imong kailangan ani. So si 25 sa ta. Again na ay force dira pero 0. Yun sa gay pangalan ato niya. AX 0 pero hindi na siya. This is AY. So AY is positive. Lever arm or perpendicular distance is 9 meters. Yun sa pa. Si 15. Negative 15 counterclockwise. Lever arm or perpendicular distance is 3. Si 20 ma-cancel out. Si 0 is 0. Wala. Dua lang. Si AE. Cancel out si AY. Substitute tag 25. So si AE is counterclockwise. Force AE times ang iyahang perpendicular distance. Hindi siya. Ara. Kila ganina. Ay, ara. Naman din, ara. 5 meters times 5 equals 0. Ship solve, what is our FAE? $36. Di na magkawala mag-add. Again, AY is times 6. Yan man di man takabalo mag-add. 3 plus 3 is 9. Very good. Hawod kay ka mag-add, sir. 3 plus 3 is 6. Gani. Ay, list di lang. 6 then ship solve ulit. That is 21 kilonewton. So, pag mag-cut gani mo, class, ikaw bahala kung compression or tension. Pag mag-negative, mali lang yung assumption. So, ako, mag-solve ko, ang technique na ko is, ga-assume gid ko perminti og tension. Tapos, pag mag-negative, ibaliktad lang nako ang arrow. I-compression lang nako siya sa next na span. Kanya-kanya matag strategy. So next, summation of forces horizontal is equivalent to 0 where all right side forces are positive. Natay FAE nga positive. Isa pa. Si AX, interbaboy lang na to pero cancel out ragod na. Si FGH, og si CX, negative CX. Cancel out, puros ni sila 0. Si FAE is cancel out 21.
Sila lang duwa. So therefore, Cx is also 21 kilonewton. Okay na. Next, last, si Cy na natay Cx. Cx is 21 kilonewton. Last, si Cy. Summation of forces vertical is equivalent to 0, where all upward forces are positive. Ay, positive. Si 15, negative. Ano, 15. Si 20, also negative. And last one, si Cy is positive. Ay, na-solve na nato. 25. So, paki-shift solve, what is our Cy? Yes, na mo seconded dara. Sir, o makay salig ni Kukosa, sir. Dili, oy, gabi. Para na participation. Yes, that's correct. 10 kilonewton. Abti kay si Kukosa, no? Wala, kompleto na. 10 kilonewton. Pero again, highlight natin, ito yung hinahanap. At saka ito. O, anong gagawin? Ini suggestion sa atong buhaton para makuha ni si kaning member, si CB o si CH. Mag-method of, ang method ang gamiton para ma-expose siya. Section, sir. Method of section. Pwede po section. Pero na mas dali kay parehas man sila og part. Pwede gapon section na. Pero na mas dali. Joint method, sir. Yan. Pwede ang section pero mas dali ang joint ani kay parehas naman sila concurrent. Ayan. Concurrent sila at point C. So, mag-method of joint ta. Pero pwede gapon ni mag-section ha. Mas dali lang si joint. Kaya na naman siya dali. Joint. Section. Oo. Section, pwede, pero mas okay ang joint. So, at joint, G ta. Ay, G man. Joint G. Ang problema na to, ani, ari, dito sa next page na lang ta. Pwede ta mag-joint C. Pero pag mag-joint C ta, unknown pa manggod C, sa pangalan ano niya, GC. No, unknown pa si GC. Ano yun? G padulong sa C. So, kaon sa nato una si GC. Ari. At joint G. Ano yung joint G? Ari. Joint G. So, at joint G, si FGH, di ba gatag man to? GH. Si force GH is 0. Patay labot ana. Ang kailangan nato diri si GC. No? Summation of forces vertical is equivalent to 0 where all upward forces are positive. So makuha nato si FGC equals, ano yan, kabilaan naman siya. So diretsyo na nako klasa 20 kilonewton. Diba? So diri na ta. At joint C. Are, mo si joint C. Okay? So at joint C, ara itong mga measurement, 1 meter, 1 meter. Diba? This is 5 meters, this is 1 meter, this is also 1 meter. Kailangan man nato na para sa ato ang slope. So, natay 20, gikan ni siya kay, this is FGC. Ibutang na niya daan 20. Natay Gs. So, gikan ng Gs pesos kay CY. Natay 21, asa nagikan kay CX. Tapos, ari na, FCH tsaka si FCB. May sloping tayo na rise 1, run is 3. Asa nagikan, sir? Ano? 3,
Yung triangle, Para siya. 3, 1. So, 3, 1 na siya. Same doon sa taas. 1, 3. So, 3, 1, 3, 1. Okay? So, ang goal na to si CB o si CH. Anong nag-join taon na kay G para makuha si GH. Si GC. So, doon na lang ka-unknown. Okay na kayo. Sige, start ta. Summation of forces horizontal is equivalent to 0. We're all clockwise. Right side forces are positive. Unahon na to si CH. For CH, nag-assume na to nga tangent na noon. Tension. Tension. So, palayo siya. So, negative. Kay going to the left. Tapos nakaslant man siya, gamitan na to og tawag kaning slope 1-3 man 1-3. So mag-Pythagorean theorem ta. This is square root of 1 squared plus 3 squared. I-simplify daw, class. What is square root of 1 squared plus 3 squared? Ayan. Paspasa. Square root of 10. Very good. So, kani siya is horizontal pahigda. Ang iyang partner kay pahigda pod si 3. So, times 3 over square root of 10. Pero ako kasabot na. I'm sure dara statics, no? So, again, kay horizontal man ta, si horizontal lang atong gamiton, si 3. Si horizontal, kani ang vertical. So, ang technique ni mga class, kay horizontal man atong component nga gamiton, so si 3 atong gamiton, divided by hypotenuse, square root of 10. Mo ng FCH 3 over 10. Kay horizontal man ta. Sige daw, pangutanon ta mo. Si FCB is positive. FCB. What is our numerator? Si 3 or 1? Horizontal man nga component atong gamiton. Isa may horizontal dra. Si 3 or 1 ato ang numerator. 1? Numerator? Horizontal? Isa may nakahigda sila. Si 3 or 1? Si 3. Review na. Hindi ko balo magamit og slope. Tapos minus 21. 0.0. 21 na yun. Pwede yan. So, ilipat na to si 21. Lipat na lang ako daan, So, that is equals, negative siya again, pero ilipat na ako daan sa Picas, positive 21. That is our equation number 1. Okay na. Next na. Summation of forces vertical is equivalent to 0, where all upward forces are positive. Okay na to. Okay na to. Again gilipat na ako daan sa Picas para pag-calculator na to unya, diretsyo na. Pero originally, negative 21 na siya. Lipat sa Picas, positive. Sige, vertical ta. CH mo itong giuna, diri. CH mo itong giuna. So, CH is positive. FCH, kay going upward. Pakisagot. Ano yung numerator natin dito? 1 or si 3? Kisa may nakatindog. Very good. That is 1. No, kasi vertical man na component atong gamiton. Si FCB, going upward po siya. So, plus FCB. Pila itong i-multiply. Same lang yapon. Si 1 kay naka-vertical. 1 over square root of 10. Si 20 is negative 20, positive 10 equals 0. Rewrite na to, FCH 1 square root of 10
plus FCB 1 square root of 10 negative. Na natin equation 2. So, asan yung calculator? Sabay. Mag-shift ko na punta. Save saan ako. Share whole screen. Saan yung calculator? Pagawas. Same ka ganina. Again, consistent. Kung sino ang nauna, dapat maputong nauna. So, ibig sabihin, pwede ra mag-swap sa FCB imong nauna, pero dapat sa PCAS, FCB pod. Consistent. Three over square root of 10. FCB is positive 3 over square root of 10. C is 21, positive. PCAS ta. The PCAS, that is 1 over square root of 10, positive. Og C, parehas lang. 1 over square root of 10. Tapos, G's. Paki-type sa chat box, what is our FCH and FCB? How about the others? .743 og 26.879. Okay? That's correct. Save saan ako. Saan naman eh? Ayan, sarat lang na to. So, using calculator mode 5.1. So, FCH is 4.4, ay, tawag sulat. 4.743 kilonewton. What if pangutan-on? Tension ba na o compression? So, based sa atong resulta, positive man si 4.743 sa calculator, so tension siya. Tapos, si FCB equals 26.879. No? And tapos, based sa itong wala mo din ako napakita, no? Entire screen. Excited. Ano napakita ang equals? Equals positive CFCH. So, tension. Positive po. Dari dito lang assume. Sorry. Nag-assume na itadaan nga compression siya. So, positive tanan ang nagawas. Lahat mo ganyan yung technique, no? Sige lang. So, nag-assume na siya daan nga tension si CH. So, CH is tension. Tama. CB niya is positive po ang gawas. So, therefore, tama yung assumption. So, ang ibig kong sabihin kanina, kapag yung assumption natin is tension, pero yung lumabas is negative, ibig sabihin mali yung assumption.
Ha? Dahil muli yung style pababa. Okay. So, therefore, tama man. So, tama iyang assumption. This is compression. Final answer. And this is also our final answer. Save na to. Keep. Any questions? Padayon lang to sa kinabuhi. Yes, that's correct. Tension tsaka compression. Ano lang wala na. Saksak sinagol na taan eh. Statics o strength. No? Statics o mechanics. Sige, proceed tayo. Example 5.6. Ali, medyo taas po kayo ni siya. The three-hinge truss arc shown in figure 5-12 supports the symmetric loading. Puros 5 kilopounds ang nakapatong. Determine the required height H1 of the joints B and D. Pila daw dapat ni? Ang height ang wala gihatag. So that the arc takes a funicular shape. Member HG is intended to carry no force. Asang HG diri ara? Kani daw siya si force HG must be 0. Hello. Kato lang. Sa amin pag-solve. Ang iyahang kuan lang class, sorry. Ang iyahang goal lang, unsa daw dapat ang height ani kaniyo? Height 1, parehas man sila height. Para mahimong funicular shape. Ano man ang funicular shape? That is parabola. Parabola lang yan po na. Diba? If you're talking about a parabola, balik ta sa tong topic ganina, balik. Pag parabola gani class. Balik ta. I-discuss natin ning gamay ning parabola. So parabola, ito. Discuss natin ni siya. Gihatag manggod. Discuss nato pag parabola. Parabola. Balik ta sa cables and arcs. Mamaya po ni parabola. Pag parabola gani class, given na, okay na ni siya kay gihatag. Pero what if wala gihatag ang equation sa parabola? So kapag sa triangle, erase na ko ha. Lesson sa kadiyot. Pag triangle, common triangles, di ba? Mag-compare man tana. Natay triangle, this is our y, this is our x. Di ba? Kung i-compare nimo siya sa gamay niya or portion lang niya, x sub 1 o y sub 1. Diba? Pag sa triangle, that is ratio and proportion. X over y is equivalent to x sub 1 over y sub 1. Gina siya pag triangle. Pero kapag parabola, pwede gyapon ta makahimog ratio and proportion. Technique ni siya klasa. Ano man gud gihatag, pero what if wala siya gihatag ba? Pwede din mo siya magamit nga style. So kapag parabola, this is our origin. Ano ha? Kapag parabola, for example, this is our y, di ba? This is our origin, and this is our x. Para x. Okay? So, kapag maliit na portion yung kailangan mo, for example, kaning point. So, that is
y sub 1 and kani mong gamay x sub 1. So unsa man mo pagkuha? Sir, ara gihatag ang equation. Yes, gihatag. What if wala gihatag? So ikaw mag-derive ana nga equation. So ang tanaw nimo ana class, asa tong dalawa ang value. Kapag yung parabola natin is concave downward or upward, si x ang duha ang value, di ba? In every y distance, duha ang x distance sa left o sa right. Kita ninyo? Nakakulob man. So, ibig sabihin, pwede ta mag-ratio and proportion, naka-squared lang si x, kaya duha man ang value ni x. So, ibig sabihin, y, kita ka ng y, total height, over x squared. Kay x, di ba? Ang y, duha ka x na value sa left o right, equals y sub 1, di ba? Over x sub 2 squared. So, mo ng technique niya. More siya triangle pero naka-squared lang. So, therefore, kapag binigyan ka ng parabola na naka-concave to the left or concave to the right, baliktaron lang nimo. Okay? So, this is our x, this is our y. No? So, pag inana, nga baliktad lang. Naka-x over y squared is equivalent to x sub 1 over y sub 1 squared. Ana, so mo na siya. Pwede nimo siya gamiton. So, mo nang tanawa. Ibahin nimo sa pikas. Tanawa. 25 ang atong x. Ano yung bali, no? y1 is 25. Whole. 25. Pababa man, so negative. Tapos sa baba is x sub 2 squared. So, ang total nato nga height, sorry. Kani ba, ilipat sa pikas. Yeah, aruhan ako ha. Y sub 1 is equivalent to y over x squared times x sub 2 squared. Mo nga equation. Y niya is 25, x niya is 50 squared. Mo nang negative 25 over 50 squared x squared. So, dili na gikan nga concept. Okay? Nganong itudlo man mo na, sir? Asa man na mo na magamit? Siyempre, kapag hindi binigay, pasalamat na lang ka dali kay gihatag ng equation. So, kung dili na gihatag, dapat kabalo ka ani. So, i-derive nimo on your own. Tapos, sir, magamit na to na sa atong next nga problem. Ari. Diba? Sabi dito, ang goal po daw natin, yung ating sukat ng parabola lang. Okay, continue. So, again, ano daw dapat yung sukat or yung height natin para maging parabola, yung sa baba, funicular shape. Diba? Sa tong gikuan ganina, gidiscuss, concave downward. So, in every value of y, we have two values of x. No? So, y over x sub 2. Y over x squared is equivalent to y sub 1 over x sub 1 squared. Mara man itong goal. Diba? Morning origin na to. So therefore, kung kaniyang origin, pila itong gibaba? Total height, 15. 15 si y. Ari. Morning y na to. Mo man itong parabola. Kumbaga. Funicular shape. So mo ni atong y, 15. Pila itong x? Kanilang. Parehas na po last time. Ang x na to is total. X is 20. So, pababa man ta. So, negative 15 over x is positive 20 squared is equivalent to,
Ano yung hinahanap natin? This point. Kani nga point. Ano yun, di ba nga point? No? So, kana padung this ilalom. Di ba? So, si y sub 1. Y sub 1 over bilang x ana. Para, 10 feet. Kani siya ang atoang x sub 1. 10 squared. Solve class, what is our y sub 1? Sila. Wala akong mouse. Sila. I-type tapos shift solve. Pwede po nimo ilipat sa pikas. Negative 15 times 10 squared over 20 squared. Yes, that is negative 3.75. No, that is in feet. Siyempre, di man na maong ipangita si height 1 man. Maring height 1. Gamitan ng common sense. Height 1 is equivalent to 15 minus our y1 na positive, negative man na. So therefore, h1, paano lang nato i-contradict, minus, yan, negative magud siya, no? Sige lang, para sa na. h1 is equivalent to 15 minus 3.75. Again na, nag-negative ta kay sa coordinates magud siya nagbasa. Ibig sabihin sa negative, pababa. So, minus lang nato. h1 is equivalent to sila. 11.25. Oh, that is our answer. No? Ano lang ka sa yun? Kay kabalo naman ta sa concept of parabola. Kanilang na formula. Okay. Ayan. So I think that's it for today, class. Naman tayo next topic, pero lahi manggod kay siya nga topic. Sa kani nga topic. So, kalat ba? Gets ninyo? Our next topic, which is our last topic, is influence lines for beams and for trusses. So, next week na lang ni. Last topic ta. Kay kung magpadayon ta karon, lahi manggod kay siya, like literal nga lahi kay siya nga topic. So, sana makutaw tong utok. So, sige lang, last session na lang pod siya for our prelim topic. So, next week we will be discussing influence lines for beams and beams and trusses. So, ang mangyayari next week, magklase, tapos mag-quiz. Ayun lang, ma-announce lang ko. Basta next week natay quiz. Ang quiz na to is, cables and arcs. Tomorrow is katong nasa GC, no? Itong mga basic na mga objective type about loads, determinacy of beam, frames, and trusses. So next week, quiz ta for cables and arcs. Tapos magklase ta og influence line for beams and trusses. Tapos next week is
mag-quiz ta for influence line tapos exam na dayon. Ano lang, hini lang ta. Tapos apas lang dayon ta no kay dugay ba ta nag-start. I-send din yung mga video, sir. Dili. Joke lang, no? I-send. Automatic ni siya. Recorded man eh. So after 30 to 1 hour, ma-automatic siya ma-save sa canvas. I-click lang ninyo tong big blue button na siya yung nakaputang presentation. No? Kuha na mo siya. Ma-rewind. Pero i-try na ko siya og screen record. Ang disadvantage man god is 1 week lang siya available sa big blue button. Automatic din siya ma-delete. So, try na lang na ko siya screen record tapos i-upload sa YouTube pero naka-unlisted. Ibig sabihin, kamo lang maka-view mga na-i link. Try ko lang. Okay? So, I think that's it for today. Paki-chat po sa ating public chat. Surname, given name, tapos present for our attendance. I hope that you have learned something. No? Saksak sinagol gining ato ang theory. Labi nag-prelim. I hope na namin natun-an. See you again tomorrow for our quiz. Kasalang ha, ayaw kaduha kag maglisod kog tali. Kasalang lang i-send ang attendance. And pwede na mag-exit. Goodbye class.